Ini long media rono sing gorom chara pomang moyal ne bakhakte abong Tripura Chobolebuthu Regional Committee gorom chara ni bakhakte sing nungmabai nok family dalai hambai dini oro kaisa program khai chini Tripura society ni 3-tier judiciary system gram level o chini para level o ruaja aboni upper area level o chini umang bini sakao chini naran state level ni abo chini raida anusare every 5 years jung ketal committee khayo kesam no jung sakomuroi ketal khayo omo kaisa ani moyal korom chora 4টা এডিসি ভিলেজ যথাক্রমে পশ্চিম করমছড়া নাইতং ছড়া পূর্ব করমছড়া পশ্চিম করমছড়া ডেরুজাব और 28টা চিনি পারাতঙ্গ পপুলেশন নিয়ার अबाउट 8000 হাই 900 ফ্যামিলি কাছাকাছি তো থাংনাই মার্চ মাসনি 23 তারিখ আনো 5 বছরনি বাগै समाजनि पमां संजाखा अहलनो बिनि लगे लगे नवेम्बर मासनि 15 तारिख अक्टोबर मासनि 15 तारिख चिनि बৈধ रेजोल्यूशननि बिसिंतै 28 जन रुवा जानबो माने रुवाजा संजाखा फर 5 नेक्स्ट 5 इयर्स नि बागै ओंखाय तिनि बरंनो कायसा बरम रमनि पांडा एवं बिनि लगे लगे चिनि अरो तिनि 400 हाई गैदरिंग ongnai society ni borok bono tui kaisa social awareness program jeng khainai of social awareness program o jeng drugs addiction child marriage career building agriculture land importance tai bibinno chini samaj ni jeta kusanskar abono khibi tamni digital jugo budiki society develop ongnai bachenai obo jeng salaina thangi dongo chini program taikisani bisingo haina arambongnai nograi robo motamoti sobaikha chini local MLA dongnai 48 koromsarni sar poldangsu local MDC sar Bimal Kanti Chakma chini society ni naran hoite central committee ni president secretary divisional committee ebong local committee ebong 28 jon ruaja soho chini pomang body ni advisor board different parani nangmani bororo buri charai oro gathering umoni bisingtai তিনি চিনি প্রোগ্রাম চলে নাই नेक्स्ट 5 इयर्स नि बागै चिनि सोसाइटी नि ओ आमचनि जरा पोमां रुवाजा संजंनाय बरनो जों बरम रुमानि बिसिंथै तिनि समाय तांग्रनाय समाजनि सामुं तांगन बागै करमछरा टाउन हॉल अंडर लंगट्राइबेली सब डिविजन जों सुस्थ सामाजिक व्यवस्थानि बिसिंथै विभिन्न बाय अन्न बसुनि समाज बाय सुसम्पर्क बायचारि नारंगमानि बिसिंथै अ एलाकाओ जत समाजनि बरकनि कथालैमानि बिसिंथै जानि जानि समाजनो सुस्थ समाज व्यवस्था गठन खै एलाकाओ कायसा जों सासा खायै बायर केचां सिरुना मुसुगो एवं चिनि समाजे जे कुसंस्कार तंगमानि चिनि काइलाइबारिनि बो चिनि कथि पान्दानि हागे सिरि सुदमो जे चलेमानि आबनो ताबो जुगबाय ताल मिलिवै जों इसा संशोधन खायतु फायतंगो आगामी दिनो ताइबो कराक फै याप्रेनावै सुस्थ कायसा समाज व्यवस्था गठननि बागै चिनि सोसाइटी और सामुं तांनाय